Manigim ta diri sa Langtad Court diri sa City of Naga. Korte ni Boss Junior Lapis. Team na ni Diso, Jack og ni Jorim sangka sa team nila ni Raymond. Denver og ni Ruiz. Wana binunal line no? Toko ni Ruiz, gisaw ni Jorim. Bana si Denver, pero short ang tira. Ilawom tunnel. Double ka ba? Okay, game 1 pata sa atong taparay diri ha. Servisyo, Raymond. Denver, gibirada skilid. Bang, gipunaan, saggang Jack. Bagno sa Raymond. Jabang, kusugas bulan Jack. Killer shot coming from Denver. Wa kadot. Counter ni Diso. Ungasisan. Binunalay na sakto. Pungil si Jack. Wala bola. Boss, natali do. Denver. Pila pa score ninyo ni? Gualis ono. Dai mga birds ang ato score ha. Game 1 pa ta, game 1. Jorim. Denver. Sagang Diso. Diso again. Lah. Luis. Grabe bula ni Jack. Namungot naman ang team lang Jorim, Jack og ni Diso. Sagang-sagang sa dere bang counter si Ruiz. Ay pokot. Side out. Igualis ono lang gyapon atong score. Game 1 sa atong money game. Happy pista diri sa Langtad City of Naga. Og matsalam kayo sa mga sponsor na to sa atong bakbakan diri ha. Nga sila si Boss Junior Lapis, Boss Lito Pacquiao og ni Boss Igong Pacquiao. Igualis ono lagi apon. Denver saggang Jorim pun ang Ruiz. 2-1 na, 2-1. 2-1 pabor sa team lang ni Ruiz. Kini para Ruiz. Lah kadiha. Jack. Denver. Hala. Sabit. Sumabit. 2-1. 2-1 ang ato score. 2-1. Servisyo Jorim. Para igualis ni Denver again. Overhead shot. Answered by Jack. Binumba sa area ni Ruiz. Good shot kami ma'am the Drunken Master. 2-1. Para jump pack na itong korte diri ha. Diri sa Langtad Court. Ang korte ni Boss Junior Lapis. Wala. Baga na itong crowd diri. Ruiz. Out ball ang counter shot ni Diso. 3-2 na mga birds ang ato score. 3-2. Servisyo Denver. Out ball. 4. Servisyo Denver. Lah kadiha. Ayay. Jack. Bumba Ruiz. Good item. 5-2. Servisyo Denver. Lah kada Denver may pusing bang. Gisabiuhan ni Diso. Denver again. Short. Side out. Servisyo Diso. Denver. Diso. Ruiz. Kakusog sa bulan Jorim. Gipunaan pa Diso. Grabe ha. Signal number 3 man.
3-5 na mga birds. Bang! Pinaksitay sakto ni. Ayay! Out ball si Jorim. 3-5 mga birds ang ato score ha. 3-5 ha. Bola dire. Ha? 5-2 mga birds. 5-2. 5-2 ang ato score. Denver, bunal. Drunken Master pasimplihay la tira. Simple noon nga tira, why naka-sound. Size 2, 4 point lead. Pabor sa team ni Raymond Ruiz og ni Denver sa atong game 1 ha. Money game na to dire sa Langtad Court. Kini para City. This halftime is brought to you by Can-Ana ni Maria. Located na at along SRP Road diha sa Kansong, Talisay City. 8-2, last 4 na. Servisyo Raymond Ruiz bombing the defense. Bugha 9-2. 9-2, last 3 na ang team na ni Ruiz, Denver, ni Raymond. Ay, overhead. Jack Ruiz, wala na. Napakusog sa bola ang team Cebu City. Out ball ang tira ni the Drunken Master. Side out. Noibinos. Servisyo Jack. Hala kariha. Bang bunal diso. Jack. Grabe kulukoy ko Langkat man. Noibinos lagi apon. Side out. Di magwanta. Tira ni Raymond. Pasok. Jeez. Last to na. Servisyo Ruiz. Sagang Jorim. Diso. Apit malagpot. Kuha pa. Kamang Diso. Lah. Riha. Ruiz. Pung. Out of control. Wild shot. 11. Panay na. Para daw ka. 11-2. Servisyo Ruiz. Lah. Ruiz. Pang. Bugha. Daog ang team la ni Ruiz, Raymond og ni Denver sa game 1 sa atong money game matchup sa score nga 2-2.